guys. Hi guys. Karon guys, gabuhat mig balay-balay. Kitong mo guys, gabuhat mig balay-balay. Hi guys. Nya si Nanay Ray maghipos sa among balay-balay tungod iyang kabuligyagon. Gihilak si Nanay kay giaway ni Tatay. Guys, Nahilak di ay. Ray. Nahilak. Ha? Si Bonbon Guapo wala kay kwarta. Manguno. Mahumantag 1 minute. Guys, maglaglaag ko guys. Dara ka ha. Mantayin niyo akong manghud ha. Kung maldito siya, dito ko niya hatagag iPhone. Hi guys. Naguguya na lakal. Situ. Ay niya isang bunga. Malito ko. Basta sumbong ka, bagon ka. Usam-sumbong ka, si bagon ka. Patin ka. Guys, maldito akong manghod guys. I-comment lang ninyo ha kung maldito ba. Nya.